साउथ आफ्रिकार किलिमांजारो जीवे बरगढ़ जिला कुलिता टिकरार आशीर्वाद महापात्र से ई जय यात्रा केंद्र जीवे केभू भाभी जे पर्वत चढ़े से विषय सीधा सलग आलोचना करमा। तो आशीर्वाद मुझे पहला कलिंग तिहार कार्यक्रम के स्वागत करमी। तो केनता मन भीतर गोटे उष्णा कि आला जे पर्वत चढ़वार लगी मन भीतर के आसला। सर मन भितर तो मोर छुआ दिन थिला जे पर्वत चघमी बोली जिते बेले देखुली पर्वत के मन भितर गोटे भावना आसूला जे मु चढ़मी बोली। तो मु जिते बेले +2 रे एनसीसी नेली सेनु मु बहुत कैंप जाइकरी जानी पारली जे माउंटेनियरिंग बोली गोटे एडवेंचर स्पोर्ट्स अच्छे। तारपरे मु विभिन्न अनुष्ठान रे ट्रेनिंग नेला परे डिफेन्स अंडर रे ट्रेनिंग नेला परे जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग रे तारपरे मोर सफरटा आरंभ कली। तारपरे मु बहुत माने माउंटेन के क्लाइंबिंग कला परे जेनटा कि टाटाकोटी हरमुख सनसेट त्रिशूल गोलटॉप टेबुल टॉप केदारनाथ रो आमर इटा अच्छे केदारकंठ। तो ये सब चघी सारा परे मु एछनी साउथ आफ्रिका लगी मनोनीत होइजे। तारपरे आज जेते बेले जिलापाल सर निजे डाकिरी भेटले आ तिरंगा धरिकरी मु जेते बेले फोटो हेली तार संगे मोर माने गर्व आउ टिके बढ़ीगला जेहेतु माने मुझे भारत के रिप्रेजेंट करूजे आ तिरंगा के धरिकरी साउथ आफ्रिकार किलिमांजारो हाईएस्ट पर्वत उड़ाबाटा बोले जेहेतु सेनु बोली आउ गर्वर विषय कौन हो पारे। तो आशीर्वाद कहब जिते बेले विगत दिन मान को भी विभिन्न पर्वत के चढ़ी चलीज से अनुभूति काण रही जेन कथा कहब दर्शक को। हाँ सर देखो मुझे जेहेतु बहुत पर्वत चघी सारे न सेन चघला बेले आमके बहुत माने फील हेसी जे ठंडा फील हेसी। तो बेले बेले -40 -42 डिग्री टेम्परेचर के भी पलै आसी। तो आमे सेने विंटर आमर जेन शीत दिन वस्त्र सेटा पिंधिक आमे रहीसु बहुत तकलीफ रे रहीसु खाइबार लगी भी किसी ना मिले सेटा ड्राई फ्रूट जेना काजू किशमिश सेटा खाई करी आमे रहीसु। आउ आमे आमर सफरटा चलै थिसु काला जे इटा आशा रखिकरी जे आमे भारत रु रिप्रेजेंट करूँ आ भारत तिरंगा आमर पाखे अच्छे आउ भारत मातार आशीर्वाद अच्छे। जेहेतु आमे भारत मातार आशीर्वाद अच्छे अधा दूर पलै आसले भी ठीक नहीं आसे। तो आमे कष्टे मष्टे सेटाके आमे ऊपर के नहीं करी भारत तिरंगा जेते बेले उड़ासु आमर तकलीफ सेनो दूर हो जासी। आशीर्वाद गोटे कथा कहब जिते बेले तुम विभिन्न पर्वत के चढ़ी सारिच से भितर गोटे अकुहा कथा काण अच्छे जेनटा कि केते लोक उद्धार कर राज्यपाल फेलिसिटेट करदे बोलिक सुनबार के पाइज एटा काण थिला। सर देखुन मुई जेते बेले ट्रेनिंग करूली अमरनाथ एवलांच आसीला। एवलांच माने बर्फिली तूफान जोटा कि बरफ रे झड़ आसी। तो सेते बेले के आमे 78 लोक रेस्क्यू करूँ से बरफ भितर दबी रही जाते आमे आम टीम जेन आमे ट्रेनिंग नौलु से माने जाइकरी आमे से माने रेस्क्यू करूँ आ से लगी काश्मीर गवर्नर से टाइम रे जे थिले से आमके फेलिसिटेट माने भी करते। तो यहाँ जिते बेले साउथ आफ्रिका जीवार लगी मनोनीत हो भारत रो एकमात्र युव पर्वतारोही हिसाब से पाइज तो कि भाव में प्रस्तुत कर। सर देखो मुई जिते बेले सका उठसी 5-10 किलोमीटर मुई रनिंग करसी। तापरे आमर पाखे पाखे बहुत गछ अच्छे नड़िया गछ सेटा भी चघवार लगी चेष्टा करसी आउ प्राय माने डेली जाइकरी चघसी क्या जे आमर स्टेमिना होजे हाथे रहला बोले हाथे जेते बेले आमके आमटी के हाथे आम स्ट्रंग ना करमा बोले आमे चघी ना पारा। तो आमके पुशअप भी करा पड़सी बहुत आउ बहुत एक्टिविटी अच्छे स्ट्रेचिंग रो आउ आमर क्लाइंबिंग लगी जहाँ जहाँ एक्टिविटी अच्छे सब मुई प्रैक्टिस करसी आ पपंगा पहाड़ के जाइकरी भी मुई बेले बेले सांग मान कर प्रैक्टिस करसी। तो ये जेन किलिमांजारो जेन जीवे ई पर्वत बाबद रे काଣା जानिजो आ चढ़वार लगी केते उत्साह रही। सर किलिमांजारो देखो दक्षिण आफ्रिका कॉन्टिनेंट रो हाईएस्ट पीक तार उच्चता हो 5895 मीटर। जेहेतु आफ्रिका कॉन्टिनेंट रो हाईएस्ट पीक आ आफ्रिका कॉन्टिनेंट के जाइकरी आमे भारत रु जणे बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रु कुलता टुकुरा ग्राम पंचायत रु जणे जाइकरी भारत मातार तिरंगा उड़ाबाटा गोटे सहज जिनिस नहीं हेसे। इति लगी मोर 11 वर्ष रो माने कोशिश इटा जना पड़ू जे आमे जिते चेष्टा करूँ दिने ना दिने सफल हम। तो आशीर्वाद गोटे कथा आम कहमा क्या जिते बेले तुम विभिन्न जगह जाऊच केते दिन लागसी परिवार रो सपोर्ट केनता थी सांग साथी सपोर्ट केनता रही आशीर्वाद रो उपरे।
ସାର୍ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଯେତେବେଲେ ବି ଗୁଟେ ଟୁର୍ ଯାଏସି 15 ଦିନରୁ 30 ଦିନ ଲାଗ୍ସି ତ ସେତେବେଲେ ଘର ଲୁକେ ଟିକେ ଟିକେ ଘବରାସନ୍ ଯେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ के ଚଘି ଯାଇଛେ କେନ୍ତା କରବା ବୋଲିରି ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଲେ ଦେଖି ଦେସନ୍ ସେମାନେ ବି ଗର୍ବରେ କହିପାରସନ୍ ଯେ ମୋର ପୁଅ ଗୁଟେ ପର୍ବତାରୋହୀ ବୋଲିରି ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ହେତନ୍। ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପରିବାର ବାବଦରେ ଟିକେ କହ କାଣା করছন বাপা মা কেন্তিকির প্রস্তুত করছন সে বিষয়ে কলিঙ্গ তিহার কার্যক্রমরে দর্শক মানুষ কহুন। ବାପା ତ ଅଛିନି କିଛି ନାଇଁ କରବାର୍ ମା ଜଣେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ଭାଇ ସେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସେ ନାସିକରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛେ। তো আশীর্বাদ তো ইহাদে যেতেলে আপন কিলিমাঞ্জোরকে ଯିବେ তো সে জায়গায় পতাকা উড়াবার লাগবে আপন প্রয়াস করছন তো আগামী দিনরে লক্ষ্য কাଣା রখিছ আর যুব পর্বতারোহী মানকর লাগি কাଣା মেসেজ দেব। ସାର୍ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଯିମି ସେଟା ଠିକ୍ କଥା ମୁଇଁ ମନୋନୀତ ହେଇଛେ ଠିକ୍ କଥା ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଯିମି ତାପରେ ମୁଇଁ ଆଗକେ ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମି ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଯାଇଛେ ସେ ଜାଗାକେ ଆମର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମର୍ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯେନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଯିବେ ସେମାନକେ ମୁଇଁ ଉପଦେଶ ଦେମି ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଭାବିଛେ ଯେ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ମାନକେ ଯାଇକରି ଟ୍ରେନିଂ ଦେମି ଯେତେବେଲେ ଜାନବେ ଯେ ଏଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାଣା है ଆଉ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ କଲେ ଆମେ କେନ୍ତେ କ୍ୟାରିୟର ବନାମା ইটা বি আমি পেশা ভাবে নেই পারমা যুবপিঢ়ি যে নাই যাবার তাহাকে নেইকি কাଣା রহব প্রতিক্রিয়া। ସାର୍ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ପେଶା ଭାବରେ ନେଇ ପାରମା କାରଣ ହଉଛେ ଆମେ ଯେତେବେଲେ ବେସିକ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଉ MOI କଲା ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଗୁଟେ ହେଇପାରମା ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ହେଲା ପରେ ଆମର ଆର୍ମିରେ ବିଭିନ୍ନ କୁଟା ରହୁଛେ ଆମେ ଜବ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମର ସୁବେଦାର ହେଇପାରବେ ତାପରେ ଆର୍ମିର ସୋଲଜର ମାନେ ହେଇପାରବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହୁଛେ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଏ ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଭାବରେ କାମ ବି କରିପାରବେ। তো আশীর্বাদর লক্ষ্য কাଣା ଅଛି। মোর লক্ষ্য স্যার মোর লক্ষ্য হচ্ছে যে এভারেস্ট ক্লাইম্ব করবা এভারেস্ট ক্লাইম্ব নাই করি পারলে भी মুই মোর মনরে কিছু ফিল করবা নাইন মুই মোর মেন লক্ষ্য হচ্ছে ছুয়া মানকে কেন্তি এভারেস্ট ক্লাইম্ব করামি কেন্তি আগে বড়ামি রুষিয়ার পিক যেন আমার আফ্রিকার পিক আন্টার্কটিকার পিক এই সবু 7 কন্টিনেন্টরে আমার ভারত পতাকা উড়বার কথা স্পেসিফিকালি আমার বরগড় ডিস্ট্রিক্টরু সমলেই মাঙ্কর মানে আশীর্বাদরু সমলেই মাঙ্কর ফটো নেইকরি সেনে ফটোগ্রাফি করবার কথা। দেখুন আপন সমলেই মার আশীর্বাদ মাগুছন কিন্তু বাপা মা বি আপনকু আশীর্বাদ না দিছন ইটাকে নেইকি কাଣା কহেবে। স্যার দেখুন মোর না তো দেলা বেলে মুই নাই জানি কিছু বিশেষ কিছু বাকি মোর না যেহেতু আশীর্বাদ যেতেবেলে বি আশীর্বাদ মহাপাত্র বলিকি লোক মানে কহসন বলে আমি আশীর্বাদ অলরেডি মুই পাইগলি বলি ভাবছি। তো সাং সাথী মানে যেতেলে আসন কাଣା নেব তাঙ্কর যেতেবেলে মেসেজ গর্বর কথা কহসন তাঙ্কু কাଣା মেসেজ দেবা। সাংসাথী মানে স্যার দেখুন সাংসাথী মানে মতো বহুত সপোর্ট করিছন কাহলে মুই যেতেবেলে যাইছি সেমানে মতো ছাড়ি আসন আউ ভলসে ଯିବୁ ଆଉ ଭାରତର ନାଁ ରଖବୁ ଆଉ ତୋର ଉପରେ ଆମର ସାହା ଭରସା ବୋଲି ବି କହସନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ୱେଲକମ୍ କରିକରି ସେମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବ ମେହସୁସ କରସନ୍ କି ମୋର୍ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକେ ଯାଇକରି ଭାରତର ଫ୍ଲାଗ ଉଡ଼ଉଛେ। থ্যাংক ইউ আশীর্বাদ অল দ বেস্ট কারণ কাঁদিলে আমি বি কহমা যে আশীর্বাদ যেটা কি গোটে ছোটিয়া গাঁ কুলতা টুকুরানো সিধা সলক সাউথ আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারোকে যাবে তো নিশ্চিত ভাবে আমি বি আশা রখমা যেন লক্ষ্য নেইকরি সাউথ আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারোকে যাবে তাহা সফলতার সহ সে এচিভ করি আসুন বলিকি মা সমলে এবং প্রভু জগন্নাথ ঠানে প্রার্থনা কর্মা। বরগড়ু মহেন্দ্র কুমার সাহু, কলিঙ্গ টিভি।